Hello, maayong buntag kanatong tanan sa tanang mga seafarers. Inaot ko na maayo ko inyong panakay sa barko, sa inyong paglawig, asa mo karon. Akong nanawagan ko sa tanang mga seafarers kung asa mo karon, atong protektahan ang atong pinanggang presidente na si Tatay Digong. Dako kay siyog nakatabang sa atong mga tanang seafarers, labi na gid sa atong mga requirements sa atong passport, sa atong seaman's book. Ang passport ang daan 10 years nya. Bagita gilisod-lisod sa time ni Tatay Digong. Nadali kaya atong ma-process atong mga papilis. Hinaot ko tanan mga seaman na minaw karon sa akong vlog. Hinaot na suporta sa atong pinanggang presidente, kay dili na ko makalimot during nag-election pa 2016 na bisan pa man sa atong schedule nakauli ko itong time na bisag akong papa naisakit, gusto ko mo support sa atong pinanggang presidente na si Tatay Digong, na gusto siya mobuto. Ako kay siya gihato dito sa porsyento sa dool sa mo at sa Mandawi City para gid makabutar sa atong pinanggang presidente. Nya karon guys, saan man ni ang gibalo sa ICC sa ang kadaghang nabuhat diri sa Pilipinas, labi na gid nga sa mga war on drugs. Saludo kay ko nimo Tay Digong sa imong gibuhat na imong gilikay ang tanang mga kabataan sa droga, gilikay nimo. Kung dili nimo tungod Tatay Digong, dili mo graduate ning akong mga igala sa manuyupay. Atol ani agi katawa, pero deep inside Tatay Digong, sakit kayong ang among dughan nagtan-aw sa imong himtang na gidakop ka na walay saktong proseso. Sakit kayo paminawon sa dughan. Sa awa may mahimo Tatay Digong, among mahimo pag-ampo ra gid nimo. Di mo sad pwede na mag inusog mi kay mapreso sad mi kan ibaw na ka sa admin karon na grabe ka salbahis. Isa na ko sa nabudol sa admin karon na bangag. Naututan ng mga seafarers na minaw karon, suportan ni Tatay Digong kay dako kasi nakatabang sa atong mga papilis, lalo na sa mga kuan sa atong panakay sa barko. Kibaw ko Tatay Digong naminaw ka karon, daghan nagmahal nimo, nagpangga nimo, paabot sa imong pag-uli. Salamat kayo sa tanan imong kaayo diri sa among mga kaayo na imong gihatag diri kanang tanan. Dili na mo hikalimtan ng adlaw sa imong pagpauli, malipayon uban ka sa imong mga anak ug imong
pinanggang kauban sa trabahon mo, labi na si Attorney Jasi o kanang imong bodyguard na may kapasagdi sa lodo kay ko nimo sir. Ay salute yo. Dako kay ko respeto nimo. Mo na kita tidigong hinaot dili ka maunsa diha kay daghan kay may mga Bisaya sokol ingna lang mi kay andami permi dili mi mahadlok. Salamat kayo once again. Happy birthday sa imong adlaw na tawhan. 80 na ka. Akong yampo nimo tatidigong na kapisgay sa panglawas. O maayong pag-uli sa ato sa Pilipinas. Support ni daghan nimo tatidigong labi na gid sa Cebu. Number 1 kong supporters nimo. I love you so much. God bless. Bye-bye.